Today we bring you a message of hope and encouragement. The changes you are waiting for are emerging on all fronts. However, we hasten to point out, as we always do, that this is merely the natural outcome of what is happening within yourselves. Speaking to each of you who earnestly search, day after day, for any small tidbits of news that might encourage you and bring hope, we trust that you are finding many more of such now than ever before. This is due to the advances made in your own understanding and awareness, to the steadily increasing numbers of you who are awakening, and to the deeper and deeper immersion of your world in the purest of unconditional love that is the field of energy most prevalent in the cosmic environment through which you are traveling now. Picture it as a day at the spa and soak it up, my friends. You have spent too long in lesser vibration and you deserve the renewal. You are, in your northern hemisphere, in the very height of your season of growth, and in the southern, in the midst of your season of rest. Not long need you await the burst of renewal and harvesting that approaches. We know that you feel in your very core the excitement even though you cannot quite perceive what the causes are. This is because you can feel and do know what has shifted in your collective consciousness. You are more connected than you yet understand. That, however, is also changing. Prepare yourselves for a future of joy, of happiness, and of the abundance of which you have received repeated promises. And do not ask if you are there yet. Instead, if you truly wish to increase your abundance, try giving thanks for each blessing you can see or feel in your own lives. You will find that such an attitude will act as showers on flowers. May your gardens be bright and plentiful. Continue to be strong, be at peace in your hearts, and be loving. We will be with you in your every step. Feel us in your hearts and we will speak with you again soon. Good day. Hoy os traemos un mensaje de esperanza y aliento. Los cambios que está esperando están surgiendo en todos los frentes. Sin embargo, nos apresuramos a señalar, como siempre lo hacemos, que es, más que el resultado natural de lo que está ocurriendo dentro de ustedes mismos. En declaraciones a cada uno de ustedes que sinceramente búsqueda, día tras día, para los pequeños fragmentos de noticias que pueden animar y dar esperanza, confiamos en que usted está encontrando muchos más de tales ahora que nunca antes. Esto se debe a los avances en su comprensión y conciencia, al aumento de forma constante el número de ustedes que están despertando, y para la inmersión más profunda de su mundo en la más pura de amor incondicional que es el campo de energía más frecuente en el entorno cósmico a través del cual viaja ahora. Imagínatelo como un día en el spa y disfrutándola, mis amigos. Has pasado demasiado tiempo en la menor vibración y que se merece la renovación. Ustedes son, en su hemisferio norte, en el colmo de la temporada de crecimiento, y en el sur, en medio de la temporada de descanso. No mucho tiempo necesito esperar el estallido de la renovación y la cosecha que los enfoques. Sabemos que usted siente en su corazón mismo de la emoción a pesar de que no puedes percibir cuáles son las causas. Esto es porque usted puede sentir y no saber lo que ha pasado en su conciencia colectivista. Es más conectado de lo que entendéis aún. Eso, sin embargo, también está cambiando. Prepárense para el futuro de la alegría, de la felicidad y de la abundancia de la que ha recibido reiteradas promesas. Y no preguntes si estás allí todavía. En cambio, si usted realmente desea aumentar su abundancia, trate de darle gracias por todas las bendiciones que puedes ver o sentir en sus propias vidas. Usted encontrará que esta actitud actuará como lluvia sobre las flores. Que sus jardines será brillante y abundante. Aujourd'hui nous vous apportons un message d'espoir et d'encouragement. Les changements que vous attendez apparaissent sur tous les fronts. Cependant, nous nous empressons de souligner, comme nous le faisons toujours, que c'est simplement le résultat naturel de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. S'adressant à chacun d'entre vous qui sincèrement recherche, jour après jour, pour toutes les petites bribes de nouvelles qui pourraient vous encourager et apporter de l'espoir, nous espérons que vous trouvez beaucoup plus de tels aujourd'hui que jamais auparavant. Cela est dû au progrès réalisé dans votre propre compréhension et la sensibilisation, à nombre sans cesse croissant d'entre vous qui se réveillent, et à l'immersion plus profonde et plus profonde de votre monde dans la plus pure de l'amour inconditionnel qui est le domaine de l'énergie la plus répandue dans l'environnement cosmique à travers lequel vous voyagez maintenant. Image comme une journée au spa et faire tremper, mes amis. Vous avez passé trop de temps à moindre vibration et vous méritez le renouvellement. Vous êtes, dans votre hémisphère nord, dans le plus fort de votre saison de croissance, et dans le sud, au milieu de votre saison de repos.
Pas besoin de temps, vous attendez l'éclatement de renouvellement et de récolte que les approche. Nous savons que vous ressentez dans votre cœur même de l'excitation, même si vous ne pouvez pas tout percevoir quelles sont les causes. C'est parce que vous pouvez sentir et ne savez ce qui a changé dans votre conscience collectiviste. Vous êtes plus branché que vous comprenez encore. Cela est cependant en train de changer. Préparez-vous pour un avenir de la joie, du bonheur et de l'abondance dont vous avez reçu des promesses répétées. Et ne demandez pas si vous êtes encore là. Au lieu de cela, si vous voulez vraiment augmenter votre abondance, essayez de rendre grâce pour chaque bénédiction que vous pouvez voir ou sentir dans vos propres vies. Vous trouverez qu'une telle attitude agira comme douche sur les fleurs. Puissent vos jardins être brillantes et abondantes. Heute bringen wir Ihnen eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung. Die Änderungen, die Sie gewartet haben, werden an allen Fronten entstehen. Allerdings beschleunigen wir darauf hinweisen, wie wir es immer tun, dass dies lediglich die natürliche Folge von dem, was in euch geschieht. Im Gespräch mit jedem von euch, die ernsthaft suchen, Tag für Tag, für alle kleinen Leckerbissen der Nachrichten, der sie ermutigen und Hoffnung bringen könnte, wir vertrauen, dass sie finden viele weitere solche als je zuvor. Dies ist aufgrund der Fortschritte in der eigenen Verständnis und Bewusstsein gemacht, um den stetig steigenden Zahlen von ihnen, die erwachen, und der tiefer und tiefer eintauchen deine Welt in der reinsten der bedingungslosen Liebe, die auf dem Gebiet der Energie am häufigsten in ist die kosmische Umgebung, durch die sie reisen jetzt sind. Stellt es wie ein Tag im Spei und genießen Sie es, meine Freunde. Sie haben zu lange in geringere Vibration ausgegeben und Sie verdienen die Erneuerung. Sie sind, in Ihrem nördlichen Hemisphäre, in dem Höhepunkt Ihrer Zeit des Wachstums, und im Süden, in der Mitte der Saison Ihrer Ruhe. Nicht lange müssen Sie warten auf das Platzen der Erneuerung und der Ernte, das Ansätze. Wir wissen, dass Sie in Ihrem Innersten spüren die Begeisterung, auch wenn man nicht ganz war, was die Ursachen sind. Dies liegt daran, Sie fühlen können und wissen, was in deinem Bewusstsein kollektiv verschoben. Sie sind mehr verbunden, als man noch verstehen. Das aber ändert sich auch. Bereitet euch auf eine Zukunft der Freude, des Glücks und der Fülle, von denen Sie wiederholten Versprechungen erhalten haben. Und nicht zu fragen, ob Sie es noch sind. Stattdessen, wenn Sie wirklich wollen, Ihre Fülle erhöhen, versuchen Sie danken für jeden Segen oder sehen Sie in Ihrem eigenen Leben spüren. Sie werden feststellen, dass eine solche Haltung als Duschen auf Blumen handeln. Möge dein Gärten hell sein und reichlich. Oggi vi portiamo un messaggio di speranza e di incoraggiamento. I cambiamenti si sta aspettando stanno emergendo su tutti i fronti. Tuttavia, ci affrettiamo a sottolineare, come facciamo sempre, che questo è, semplicemente il risultato naturale di ciò che accade dentro di voi. Parlando a ciascuno di voi che seriamente cerca, giorno dopo giorno, per eventuali piccoli bocconcini di notizie che potrebbero incoraggiare e portare speranza, confidiamo che si stanno trovando molti di più di tale ora che mai. Ciò è dovuto ai progressi della vostra comprensione e la consapevolezza, per il costantemente crescente numero di voi che si stanno risvegliando, e alla sempre più profonda immersione del mondo nella più pura di amore incondizionato che è il campo di energia più diffusa in l'ambiente cosmico attraverso il quale si viaggia ora. Immagine come un giorno al centro termale bagno su, i miei amici. Avete trascorso troppo tempo in meno vibrazione e si meritano il rinnovo. Voi siete, nel vostro emisfero settentrionale, nel colmo della stagione di crescita, e nel sud, nel mezzo della vostra stagione di riposo. Non molto tempo bisogno che attendere l'esplosione di rinnovamento e di raccolta che gli approcci. Sappiamo che ti senti nel tuo cuore stesso l'emozione, anche se non riesco a percepire quali sono le cause. Questo perché si può sentire e non sapere che cosa si è spostata nella vostra coscienza collettiva. Siete più collegati di quanto si è ancora capito. Che però sta cambiando. Preparatevi per un futuro di gioia, di felicità, e l'abbondanza di cui avete ricevuto ripetute promesse. E non chiedere se ci sono ancora. Invece, se veramente desidera aumentare la vostra abbondanza, provare a dare grazie per ogni benedizione si può vedere o sentire nella vostra vita. Troverete che un simile atteggiamento agirà come docce sui fiori. Possano i vostri giardini essere brillanti e abbondanti. Vandaag brengen we u een boodschap van hoop en bemoediging. De wijzigingen die u wachten zijn in opkomst op alle fronten.
Echter, haasten we erop wijzen, zoals we altijd doen, dat is slechts de natuurlijke uitkomst van wat er gebeurt in jezelf. Spreken tot ieder van jullie die oprecht zoeken, dag na dag, voor elke kleine lekkernijen van nieuws dat je zou aanmoedigen en breng hoop, vertrouwen wij dat u het vinden van veel meer van zulk en u dan ooit tevoren. Dit is te wijten aan de vooruitgang in uw eigen inzicht en bewustzijn, om de steeds toenemende aantallen van jullie die ontwaken, en de steeds dieper onderdompelen van uw wereld in de zuiverste van onvoorwaardelijke liefde. Dat is het gebied van energie het meest voor in de kosmische omgeving waar je doorheen rijdt nu. Het voor je als een dag in de spa en genieten van de top, mijn vrienden. Je hebt te lang doorgebracht in mindere trillingen en nu de vernieuwing verdient. Je bent, in je noordelijk halfrond, in het hoogtepunt van uw seizoen van de groei, en in het zuiden, in het midden van uw seizoen van rust. Niet lang moet je wachten op de uitbarsting van vernieuwing en het oogsten van die benaderingen. We weten dat je voelt in je diepste kern van de opwinding ook al kun je niet helemaal zien wat de oorzaken zijn. Dit komt omdat je kunt voelen en weet wat in uw collectief bewustzijn is verschoven. U bent meer verbonden dan je nog begrijpen. Dat is echter aan het veranderen. Bereid je voor op een toekomst van vreugde, van geluk, en de overvloed van die je hebt herhaalde beloften ontvangen. En niet vragen of je er nog niet. In plaats daarvan, als je echt wilt uw overvloed te verhogen, proberen te danken voor elke zegening u kunt zien of voelen in je eigen leven. U zult merken dat een dergelijke houding zal fungeren als douches op bloemen. Kan uw tuin zijn helder en overvloedig. Dziś przynosimy orędzie nadziei i otuchy. Zmiany czekasz na pojawiają się na wszystkich frontach. Jednak spieszę podkreślić, jak zawsze, że to jest tylko naturalna konsekwencja tego, co dzieje się w sobie. Zwracając się do każdego z was, którzy gorliwie search, dzień po dniu, dla wszystkich małych ciekawostek o nowościach, które mogłyby zachęcić i natchnąć nadzieja, ufamy, że znajdujemy o wiele więcej takich, niż kiedykolwiek wcześniej. To ze względu na postęp w swoim własnym rozumieniu i świadomości. Do stale rosnących numerów z was, którzy przebudzeni i na coraz lepsze zanurzenie swojego świata w najczystszej bezwarunkowej miłości, która jest polem energii najbardziej rozpowszechnione w kosmiczne otoczenie, przez które podróżuję teraz. Obraz jako dzień w spa i moczyć się, moi przyjaciele. Wydales zbyt długo w mniejszym wibracji i zasługujesz na odnowę. Jesteś, w północnej półkuli, w samym wysokości swojego sezonu wzrostu, w południowej, pośród swojego sezonu odpoczynku. Niedługo musisz czekać na wybuch odnowy i zbioru, aby podejść. Wiemy, że czujesz się w samym rdzeniu emocje, nawet jeśli nie dość postrzegania tego, co przyczyny są. To dlatego, że można czuć się i wiem, co zmieniła w swojej świadomości colektyw. Jesteś bardziej związany niż można jeszcze zrozumieć. To jednak także się zmienia. Przygotujcie się na przyszłość, radości, szczęścia i obfitości, które otrzymaliście powtarzanych obietnic. I nie pytaj, jeśli są tam jeszcze. Zamiast tego, jeśli naprawdę chcemy, aby zwiększyć bogactwo, spróbuj dziękując za każdym błogosławieństwa można zobaczyć lub poczuć się w swoim własnym życiu. Przekonasz się, że takie podejście będzie działać jak prysznice na kwiaty. Niech wasze ogrody jest jasne i obfite. Hoje trazemos-lhe uma mensagem de esperança e encorajamento. As mudanças que você está esperando estão surgindo em todas as frentes. No entanto, temos que correr para apontar, como sempre fazemos, que este é apenas o resultado natural do que está acontecendo dentro de si mesmos. Falando a cada um de vocês que sinceramente busca, dia após dia, para todos os pequenos pedaços de notícias que possam incentivá-lo e trazer esperança, nós confio que você está encontrando muitos mais desses agora do que nunca. Isto é devido aos avanços em sua própria compreensão e consciência, para os cada vez maior número de vocês que estão despertando, e para a imersão mais profunda e mais profundo do seu mundo, no mais puro do amor incondicional, que é o campo de energia mais prevalente em ambiente cósmico através do qual você está viajando agora. Imaginá-lo como um dia no spa e mergulhe-se, meus amigos. Você passou muito tempo na menor vibração e você merece a renovação. Você é, na sua hemisfério norte, bem no auge da sua temporada de crescimento e, no sul, no meio de sua temporada de descanso. Não muito tempo preciso esperar a explosão de renovação e colheita que se aproxima. Sabemos que você sente em seu âmago a emoção, mesmo que você não consegue perceber quais são as causas.
Isso é porque você pode sentir e sei o que mudou em sua consciência coletivista. Você está mais ligado do que você ainda entender. Que, contudo, também está mudando. Preparem-se para um futuro de alegria, de felicidade, e da abundância do que você recebeu repetidas promessas. E não pergunte se você está lá ainda. Em vez disso, se você realmente deseja aumentar a sua abundância, tente dar graças por cada bênção que você pode ver ou sentir em suas próprias vidas. Você vai descobrir que tal atitude irá atuar como chuvisco sobre flores. Que seus jardins de ser brilhante e abundante. Сегодня мы представляем вам послание надежды и ободрения. Изменения, которые вы ждете, появляются на всех фронтах. Однако, спешим отметить, как мы всегда делаем, что это просто естественный результат того, что происходит внутри вас. Обращаясь к каждому из вас, кто искренне поиска, день за днем, для любого малого лакомых кусочков новостей, которые могли бы призвать вас и принести надежду, мы верим, что вы находите много других таких сейчас, чем когда-либо прежде. Это связано с достижениями в ваше собственное понимание и осведомленность, на неуклонно растущее число из вас, кто пробуждается, и все глубже и глубже погружение вашего мира в чистом безусловной любви, которая является полем энергии наиболее распространенной в космическая среда, через которую вы едете сейчас. Вообразите, как день в спа-салоне и впитать его, друзья мои. Вы потратили слишком долго в меньшей вибрации, и вы заслуживаете обновления. Вы, в вашем северном полушарии, в самый разгар сезона вашего роста, а в южных, в разгар сезона вашего покоя. Не нужно долго, вас ждут всплеска обновления и сбора урожая, что подходы. Мы знаем, что вы чувствуете в своем самом ядре волнения, даже если вы не вполне можете воспринимать то, что причины. Это потому, что вы можете почувствовать и знаете, что сместился в вашем сознании коллективизации. Вы более связаны, чем вы еще понимаете. Это, однако, также меняется. Приготовьтесь к будущей радости, счастья и изобилия, которое вы получили неоднократные обещания. И не спрашивайте, если вы там еще. Вместо этого, если вы действительно хотите увеличить численность, попробуйте дать спасибо за каждое благословение вы можете видеть или чувствовать себя в своей собственной жизни. Вы увидите, что такое отношение будет действовать как ливень на цветы. Пусть ваш сад будет ярким и обильным,